Hello everyone. This is English with Alpha YouTube channel. English with Alpha YouTube channel, you guys. Here we bring you a very best English lecture. The English lecture Here you are with me. I am with you. We are going to enjoy the lecture. The I bring you 9, 10, 11 best English words. We are going to enjoy the lesson. So guys, please never go anywhere. Never touch your remote. Never disturb in a class. I تربشوا قالوا عوعوا يتولوا قالوا خلها ستلقل بتحيزة زلمه ياو keep quiet. All right, okay, so let's be attentively follow the class. All right, my first word زخانة قالها قدمي أجن تشرافه إنجليزي جوزي خمي كم محيش قالت ولي صوات please إذا قالت زين فلتوان and then تعجزتها لنا أنا 10 دقيقة for 10 minutes تعجزتها لنا we are going to be a better English speakers. Let's go. Inform is my first word. Inform means انتاي مالتيو. Inform مالت انتاي مالتيو. مفلط مالتيو. مفلط ويكع أفلت أني كنت ترى مالتيو. أفلت مالتيو. أفلت ويكع أفلت أني كنت ترى لها. أفلتك كنت ترى لها. أفلت أنك كنت ترى لها مالتيو. بيزا خبا إتأخيوا ساعات خندي خمس جمر أفلت أني كنت ترى لها. زنتك أمك قال خمايو. حرحاتكم you're going to write it in the comment box مالتي. Second is مرققات انت يزبال. مرققات sure I am sure she's very sure. Justify بال justify means مرققات. Very good. Justify means مرققات. What about سمم معنات ويك عم السممع عداقات خدمو واز يا جاكيت زي قنسلي زدع خمس غيرلي وخبير اندي زلو عنده قال تولو negotiate يبال negotiate. Very good. negotiate means مدردار مالتيو ويكعا مسممع مالتيو negotiate. What about متنباي انت يزبال متنباي زي زفلت خلي ها متنباي زفلت خلي زي متنباي زفلت خلي زي I really appreciate it. Prediction يبال مالتي. Prediction means متنباي مالتي. Prediction means متنباي مالتي. صبو. If you say so, إذا كبلنا. What about موسى مشتر كوتس كلون تايزبال. مشتر كوتس كلون سمع كادي خان تاي خمس توالة. لتنا أمريكا مشتر بخمسي. ورنا إثيوبيا خمس توالة مشتر وصي. Reveal يبال. Reveal مشتر موسى. Reveal يبال. مشتر موسى مالتي. مشتر موسى reveal بال. Reveal. Thank you very much. If reveal is مشتر موسى أنت خوينو. What about مدقاف أنت إزبال. مدقاف. باي تمرت خالد جمر مدقاف خندي إكزاميرا. مدقاف. Support means مدقاف مالتي. Thank you. مدقاف. All right. What about another word? There is just بقى متحسسواي انتايو تتفكروا زلوكو بقى بطعم اندي اتحسسواي هما خغبر خوينا متحسس concern يبال concern متحسسواي متحسسواي concern ويك عم متحسسبي concern يبال. What about مچنا I'm sorry مچنا worry right worry. What about worry دحر مچنا خوينو بقى مبهاج انت يزبال مبهاج مچنا اوريلنا لنا حيزلهو اوكي تشرافه نشتي تشكل الله خيخ قسيل خمرنا. all right okay wonder بال مبهاج wonder مبهاج ويكعا صبو wonder بال. what about ممخار advocate بال advocate. These are the words that you have to know. Advocate means ممخار. Thank you. زوم قالات اليوم we are going to construct a sentence using these words. أنا حطيتكم أو comment box نسخاتهم دما ناتهم comment تقرأ لهم مالتيو. And then we are going to just cross check our English level نا check كنقبرينا مالتيو. My first word is inform. الشيء لو أنت اليوم ما بجاها أفلتني لو أنت ليش أفلتني please please أنتينل please inform me. Please inform me. Please inform me. أو comment صحف.
ወይ ፖዝ ገርኩም ጻሓፉ ወይ ገለ ገሩ please inform me እንድሕር ለውጥ ሃልዩ ሎ እንድሕር ለውጥ ሃልዩ እንድሕር ታይ ዝበሃል ነበረ በይዛኹ from the to let about if ንብላለና please inform me if there is any change please inform me if there is any change እንተላ በጀኻ ቁሩ ዝኾነ ለውጥ እንተልዩ ኣፍልጠኒ ኢኻ ማለት እዩ good justify ምንስ ምርግጋጽ ወይ ከዓ መብርህራህ ማለት እዩ በኻልያ በኋላ መብርህራህ እውን ይኸውን እዩ መብርህራህ justify ይባል very good እስቲ በጀኻ ሓሳብካ ክትብራህር ትኽእል ዶ ክትረጋግጽ ትኽእል ዶ can you ኣነ ይምልስን can you ለስኸዝ ኣብ ኮሜንት ቦክስ ጻሓፉ ወይ ዝሓዝክሞ ወረቐት ፈትኑ ማለት እዩ can you ሓሳብካ ናትኻ በቃ ዝዳ ናተይ ሓሳብ እዩ ከማይ ሓሳብ opinion yes opinion can you justify I'm sorry can you justify spelling تقعد صحيت سلانوري can you justify your opinion انت لهم حساب خاطر تبرهر هلي ويك حساب خانتي مخانو دوك مرغاغصي ختاريني مالتي what is negotiate منس negotiate منس مدردار እሺ በቃ ብዛዕባ ተዋጋ ደኣ ክንደራደር ኣለና ብዛዕባ ተዋጋ ክንደራደር ንደሊና ታይ ዝበሃል negotiate ኣፈረይት ዛረብ በጀኻ ጽራሕ ፖዝ ጎሮ ወይ ድማ ኣብ ኮሜንት ቦክስ ወይ ኣብ ደፍተር ጻሓፉ we need to negotiate about the waga ታይ ዝበሃል ነረ waga price we need to negotiate about the price ተርሁም ብዛዕባ ተዋጋ ክንዘራረብ ክንደራደር ኣለና ማለት እዩ what about reveal ምሽጥር all right he revealed the secret ትብሉ እቲ ምሽጥር ኮይኑ ሰውጽዎ he revealed ትብሉ he revealed the secret እቲ ምሽጥር ኣውጽዎ ማለት እዩ what about support ድጋፊ ንዓይ ደግፈኒ እስኮሉ ያ ቀላልያ ንዓይ ደግፈኒ خلተ ቃልያ ደግፈኒ ንዓይ support you hershi support እንተልኩም right ሆንኩም ኣለኹም ማለት እዩ after that concern means ምግዳስ ማለት እዩ ብዛዕባ ኡዳኣ ተገዲሰለ ዘለኹ I am أو كومنت مصحف تقوليهم 30 سكند هوكم يطاطيولي عقاسكم ايه I am بزعبات قداي I am بزعبات قداي about the issue yeah I am concerned about the issue تيرهم بزعبات قداي بطعمية تقديسة تجني أزلهم مالتي finally advocate እሺ advocate ማለት መመኻር ወይ ከዓ በኻሊ ቃል ምጥባቅ ማለት ጠበቃ ምዃን ማለት እዩ ምጥባቅ for example she advocates for human rights ተልهم ንናይ ደቂ ሰባት መሰልያ ትጣበቅ ንናይ ደቂ ሰባት መሰል ወይ ደግሞ ብዛዕባ ደቂ ሰባት መሰልያ ተመኻኸር ትውዕል ማለት እዩ it means እስክንጽሐፋ she advocates for human rights يغرتا رايت زاوزللا مصحف سكريبتو غيرخا مصحف غيريا rights she advocates for human rights نبلالنا ماتي thank you very much we had a very fantastic time this is English with Afa YouTube channel subscribe زي غبرهم اتا نايدول ملكت بمطواق subscribe ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም like comment share ኣይትረስዑ online class خوستري تول دوما ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ስልክ ቁጽሪ ብምጥቃም you can contact me on WhatsApp thank you very much may God bless you I'm going to bring you a very lovely lecture in the coming class ኣብዚ ቅጽል ግዜ I promise ዝገርም ትምህርቲ ሒዘልኩም ክመጽእ see you